أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے انشاءاللہ تو آج جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ٹیسٹ کریں گے اور اس میں کافی چیزیں جو ہم کر چکے ہیں وہی ہوں گی، جو نئے ہوں گے انشاءاللہ تو اس کی ایکسپلینیشن ہم دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ٹاپ پہ بتائے کیا لکھا ہوا ہے؟ من أن نو گرین والا اختبار الأول اختبار الاول کیا مطلب ہے؟ first test جی ٹیسٹ اختبار، اور اگر ایگزام کہنا ہوا کہ فرسٹ ایگزام تو امتحان یس تب أو امتحان الاول ہوگا۔ یہ نارمل ٹیسٹ ہے اور فرسٹ ٹیسٹ ہے اول، واحد ون ہوتا ہے اور اول فرسٹ ہوتا ہے۔ اوکے جی آپ شروع کریں۔ من أنت جی میننگ یعنی کہ who are you اچھا تو اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں جو من ورڈ ہیں؟ یعنی من کیونکہ ابھی یا جی کیونکہ ابھی ہم اسپیکنگ کر رہے تو وداؤٹ حرا کا ہوگا، تو لوگوں کو جی کنفیوژن ہوگی نا کہ اس کو من پڑھنا ہے یا من پڑھنا ہے۔ ہاں کیونکہ یہ پہلے آیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ من انت یعنی who are you. اگر من آتا تو یعنی منل آئی تھنک مڈل میں آتا، نہیں وہ بھی تو اسٹارٹنگ میں آتا ہے۔ من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے فرام 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 سے، اور من کا مطلب ہوتا ہے ہو، یعنی اس کا مطلب who. ہے کہ صرف فتحہ اور کسرہ کا فرق ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے ہو کے لیے استعمال کرنا ہے تو من آئے گا، جس طرح یہاں پہ ہے من انتا۔ اگر آپ اس کو سپوز پڑھ لے ایز اے من انتا تو کیا مطلب آئے گا اس کا؟ من انتا فرام من اور یو، تو وہ غلط ہوگا، اس کا کوئی میننگ نہیں بنتا، ہاں اس لیے جی ڈیفینیٹلی یہ من انتا ہے۔ اور اگر من جی انتا ہے تو کس سے پوچھ رہے ہیں؟ یہ میل سے میل سے۔ اگر فیمیل سے پوچھنا ہے تو من انتی. گڈ جاب ماشاء اللہ۔ تو من اور من کا یہی ڈفرنس ہے کہ اگر فتحہ کریں گے تو وہ ہو، کون ہے آپ، اور اگر کسرہ دیں گے تو وہ سے ہوگا۔ جیسے کچھ ایگزامپلس ہمارے پاس ہے، من صباح الی لیل، من بحرین الی پاکستان، تو من کا مطلب ہے سے، فرام، اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارا من ہی ہے۔ جی نیکسٹ پلیز الثانی۔ من ہو یعنی وہ کون ہے، یعنی آدمی کی طرف اشارہ ہے. یعنی who Who is، is he? Who is اور he? اگر شی کے لیے کرنا ہوا تو Here. Man here. من ہی ہے۔ جی Who is she? جی Man akhuk. Who is your brother? جی who is your brother، اور اگر یہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ میل سے؟ جی میل سے پوچھ رہے ہیں. یعنی میل اگر جی فیمیل سے ہوگا تو من جی من اخوکی یا اخوج، جی اخوچ بھی ہو یہ سکتا ہے. اخوج ہے، لیکن اس میں یہ یاد رکھے کہ جو چا کا آپشن ہے وہ آپ نے اسپیکنگ میں پروناؤنس کرنا ہے، ادروائز اسٹینڈرڈ جی عربک جو ہماری بکس کی میں ہے اس میں آپ کو صرف کاف ملے گا، وہاں صرف فتحہ کسرہ سے آپ جانیں گے یہ جی میل ہے یا جی فیمیل ہے۔ اور سعودی میں صحیح. بھی ان اسپیکنگ کاف بولا جاتا ہے۔ یہ جو چا کا آپشن ہے یہ باقی گلف کنٹریز میں ہے، سعودی میں صرف کاف ہے، جیسے جی اخوک اور اخوکی وتھ کسرہ، ٹھیک ہے۔ جی اور جی ٹھیک ہے اخو تو بردر ہوا، اگر مجھے پوچھنا ہو آپ کی بہن کون ہے، ہو از یور سسٹر؟ اختی. اختی تو من مائی ہوگا نا۔ من من اختک، اخت میں تا ہے نا تو تب جا کے کاف لگے گا، من اختک۔ جی من اختک. جی میل سے پوچھ رہے ہیں تو اختک، فیمیل سے پوچھ رہے من ہیں معها. جی اختج. اختج. اگر لڑکی سے ہے تو من مختج، جی لڑکی سے پوچھ رہے ہیں تو جی جی من معها یعنی who is with her. اچھا آپ اس کو توڑ دے، یہ بریکنگ کرے اس کی۔ ہاں تو ہم نے لگایا ہر کے لیے، تو وتھ کا ورڈ کس کے لیے آیا؟ with، صرف with with کا کیا ورڈ ہے؟ ما
मा अच्छा जी, मा का मतलब है विद। इसमें भी 2 वर्ड बताए थे हम लोगों ने, विद। मा अच्छा, एक्सप्लेनेशन से पहले मैं एक बात सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि इस टेस्ट में हमने कुछ कुछ सेंटेंसेस में छोटी मोटी मिस्टेक कर दी हुई है, ताकि आप खुद जो है उसको निकाले। जो एक्सेप्शंस हमने ड्यूरिंग द क्लास, यानी एक टॉपिक है लेकिन हमने किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो है वहां मेंशन किया, तो उसी तरह से थोड़ी बहुत हमने मिस्टेक की है, ताकि आप उसको देखें कि स्पीकिंग में कैसे करना है और फुसहा में। तो इसका जो आपने मीनिंग बताया, अब इसमें एक चीज है, आप बताएं कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ है मन माहा, मा का मतलब होता है विद, ठीक है। और हा जी हम हर के लिए लगाते हैं, किसी भी नाउन के साथ हा, हर। लेकिन विद के लिए हमने 2 वर्ड बताए थे और इसके इस्तेमाल के भी 2 तरीके बताए थे। मन क्योंकि अब यहाँ अगर हा की बात हो रही है तो दैट मीन्स के लिविंग, ये ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात हो रही ना, चीजों की बात तो नहीं हो रही ना। तो माँ हमने बताया था, लेकिन एक और वर्ड भी था जिसका मतलब था विथ। एक तो हो गया माँ, दूसरा क्या था? नहीं आ रहा जहन में। अच्छा, कोई चीजों और के बता। साथ जी, बिल बिल इस्तेमाल करते हैं चीजों के हाँ साथ। माँ तो जैसे ठीक है, लेकिन एक और वर्ड भी बताया था विथ के लिए। माँ भी है और एक दूसरा भी है। जैसे अगर आपने कहना मैं अहमद के साथ हूँ, मैं मरियम के साथ हूँ, एक माँ है, दूसरा क्या है? विया, यस, विया। तो इन दोनों में क्या फर्क है? आ, विया और माँ में दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। मतलब तो दोनों का सेम है ना, माँ और विया। तो इस्तेमाल कैसे करना है, किसी को याद है तो? क्योंकि हमारा, मुझे याद नहीं आ रहा आपने कब पढ़ाया। हो सकता है मैंने नहीं अटेंड किया हो। अच्छा, विया का तो पता है ना कि हमने पढ़ा था जी विया, जी, और उसका मतलब भी विधि है। नहीं विया अच्छा हमने नहीं पढ़ा। अच्छा वैसे मुझे मालूम है विया, लेकिन अच्छा अच्छा हमने पढ़ा नहीं क्लास में। अच्छा। तो माँ का मतलब विद है और विया का मतलब भी विद है, तो फिर ये माँ जो है ये एक तो फुसहा वर्ड है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये चीजों के साथ हम यूज करते हैं, जब हम इंसानों के बारे में बोलते हैं ना, तब उस टाइम विया आता है। तो यहाँ पे एक्चुअल स्पीकिंग में मन वियाहा, नॉट माहा। एक तो ये फुसहा का वर्ड है, दूसरा ये चीजों के साथ। जैसे अगर आप कॉफी शॉप पे जाते हैं या टी वाले पे, और वहां आपने कहना हो कि चाय मा सुकर, टी विथ शुगर, वह आप विया नहीं यूज करेंगे, ये इंसानों के लिए यूज होता है, ठीक है। तो माँ का मतलब जो चीजों के बारे में हम बात करेंगे तब माँ यूज होगा, ठीक है। दोनों का मतलब विद ही है, लेकिन ये चीजों के लिए और ये इंसानों के बारे में जब बात होती है, ठीक है। ओके ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे वही मैं आपको बता रही थी कि जो छोटी मोटी मिस्टेक है वो अपने खुद फाइंड आउट करनी है। मन वियाहा, हु इज विद हर, वियाहा। और अगर मुझे कहना हो कि उसके साथ कौन है, उस मेल, हु इज विद हिम, तो इस हा की जगह क्या आएगा? विया सिर्फ गोल विद हा, हाँ गोल मन हा, और विया। उसको हु नहीं पढ़ना। वैसे तो हाँ हु है क्योंकि वो सर्कल है, लेकिन लाइटली हा। फुसहा में हाँ हु करते, लेकिन आपने मन विया, लाइट सा हा विया पढ़ना, मन विया, ठीक है। मन विया मन विया, मन जी बिल्कुल जी। मन फिल बैत यानी जी, हु इज इन द हाउस हु इज हु इज इन इन द द हाउस हाउस। तो फी 2 वर्ड के लिए यूज होता है, एक इन है और एक एट, एट। सो हु इज एट होम भी बोल सकते हैं, और हु इज इन द होम। और ये अल किस लिए लगता है नाउन के साथ? ये खास घर के लिए ना खास खास के के लिए लिए भी, और जब हम द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बैत द है हाउस, द जी हाउस विल बी हु इज इन द हाउस। तो अल का मीनिंग है द। खास चीजों के लिए भी होता है, लेकिन मीनिंग उसमें अल द के लिए आता है। सो हु इज एट द होम, इन द जी होम, द। या और अगर आपने सिर्फ इन होम करना है तो फी बाई, मन फी बाई, हु इज इन होम, ठीक है। ओ अच्छा या अल्लाह, नेक्स्ट। मन फिल हम्माम हु इज इन द बाथरूम यस, हिया अच्छा। फिल मतबख
क्या मतलब है? हिय फिल She is in the मत्बख। kitchen. She is in the Yes, kitchen. good job. هل الحمام وسخ. Number 8. Number 8. المطبخ نظيف. Kitchen is clean. The kitchen is clean. अच्छा, ये जो clean का वर्ड है मतबख मैस्कुलिन है, तो नजीफ भी मैस्कुलिन है। लेकिन अगर आपने जी कहना हो कि the room is clean, कमरा साफ है, तो कमरे का जो वर्ड है वो क्या है? غرفة गुरफा है। गुरफा غرفة अलगुरफा नजीफा। अगर आप नजीफा। फेमिनिन की बात करेंगे तो नेक्स्ट वर्ड भी अब दोनों मेल है। ये रूल है अरबिक सेंटेंस का। आपने यहाँ मतबख की बात की है तो नेक्स्ट वर्ड नजीफ है, लेकिन नजीफ सिर्फ मेल मैस्कुलिन वर्ड के लिए यूज नजीफ है। अदरवाइज अगर आप किसी शी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा क्लीन है, या रूम जैसे हमारा पास सैयारा है वो भी फेमिनिन है, तो वहां पे नजीफ के साथ ता मरबूता लगेगा। ठीक जी है अलहम्माम वसख। जी, वसख वसख इसका क्या मतलब? ऑपोजिट है ना नजीफ का। ओके डर्टी। ओके टॉयलेट इज डर्टी। और अगर मुझे गुरफा के बारे में बोलना हो कि द रूम इज डर्टी, कमरा गंदा है, तो हाँ गुरफा अल 1 मिनट वसख वसखा। नहीं करना जी ज़फ़ा जी वस्खा, क्योंकि आप गुरफा के बारे में बोल रहे हैं जो वसखा तामर, ये वस्खा जी। जैसे फॉर वसखा। एग्जांपल आप किसी शी के गर्ल के बारे में, बच्चों को अक्सर हम बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी जैसे मरियम की बात हुई या किसी भी शी की बात हुई तो आप वहां पे वस्खा करेंगे। अहमद है तो वसख, ठीक है। ओके तो जी हमेशा याद रखिए कि आपने सेंटेंस में देखना है, सिंगल की बात हो रही है तो नेक्स्ट वर्ड भी सिंगल होगा, प्लूरल है तो नेक्स्ट आपको बनाना पड़ेगा उसको। अगर फर्स्ट वाला जैसे अगर गुरफा फेमिनिन वर्ड है तो नेक्स्ट आपने बनाना है, दोनों सेम होके ही अरबिक का सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है। लास्ट ठीक प्लीज। जी। इंज़िफ अल हमाम यानी क्लीन द बाथरूम। यहाँ पे ऑर्डर अमर होगा जी। जी अमर जी तो नज़फ का जो है वो वर्ब है क्लीनिंग, और वहाँ जी अलिफ कसरा लगने के साथ वो ऑर्डर बन गया। अच्छा, और ऑर्डर जी किसको कर रहे हैं हम लोग, मेल को या फीमेल को? जी ये मेल को। और अगर फीमेल से कहना हो कि बाथरूम साफ करो, इंज़िफी। यस, जब भी वो ऑर्डर वर्ब्स होंगे उसमें या लगेगा। और जो सिंपल एग्जांपल हमने बताई है जो हर एक को पता है, ताल कम, ताली ताली, रूह ताली रूही, रोही गाद गादी। गादी। और ये आप ध्यान में रखिए कि सारे वर्ब्स नहीं, सिर्फ ऑर्डर, जब हम अमर करते हैं कि ये काम करो ये मत करो, ऑर्डर देंगे उस टाइम सिर्फ गर्ल के लिए विद द सेम वर्ड या लगेगा। अच्छा, अब जो यहाँ पे स्टार्टिंग में अलिफ है, सपोज अगर वहां अलिफ कसरा ना हुआ और मैं कहूँ कि अनज़िफ अल हम्माम, अलिफ की साउंड मैंने एज अ आ निकाल दी विद फतहा, अनज़िफ अल हम्माम, देन आई क्लीन मैं क्लीन करती हूँ मैं साफ कर रही हूँ, क्योंकि अलिफ हमजा आई अना के लिए यूज होती है। किसी भी वर्ब को आई एम करने के लिए उसमें अलिफ हमजा लगता है जिसकी साउंड अलिफ जबर की तरह आती है। जैसे अगर शराबा ड्रिंकिंग है, अशरब होगा अशरब यानी आई ड्रिंक। आई एम ड्रिंकिंग, तो यहाँ पे अनजिफ होगा आई एम क्लीनिंग, अनजिफ हम्माम, है तो एक हाँ ही अलिफ, लेकिन अगर आप जी जबर देंगे तो आई एम हो जाएगा, जेर देंगे तो ऑर्डर हो जाएगा। जी जबर और जेर से चलिए फर्क पड़ता जी। जी, बिल्कुल जबर जेर से पढ़ रहा है। वैसे भी नॉर्मली अना में अलिफ आता है, जिस तरह हम नॉर्मली कहते हैं अना मैं, उसमें अलिफ हमजा आता है। तो किसी भी वर्ब को अपने लिए यूज करना कि मैं जा रही हूँ, सो रही हूँ, खा रही हूँ, एनीथिंग, आई एम राइटिंग, आई एम क्लीनिंग, आई एम स्लीपिंग, तो उसमें अलिफ लगता है। वर्ब के साथ अगर अलिफ आया तो दैट इज फॉर आई। और यहां से हमें पता चला कि जब हम नाउन को माई बनाते हैं तो वहां या एट द एंड लगती है, क्योंकि हमारी इस लैंग्वेज में दो चीजें हैं, नाउन एंड वर्ब। तो नाउन का फॉर्मूला कब लगता है, उसको माई, योर्स, हिज, हर बनाने के लिए द एंड एट द एंड। और जो दूसरे हाथ हमारा वर्ब है
اس کو I am drinking, you are drinking, he, she, اس کا فارمولا کہاں لگتا ہے؟ ایٹ دا فرسٹ. ٹھیک ہے، ورب کا فارمولا ایٹ دا فرسٹ لگے گا. آپ اس سے جو ہماری تا ہے وہ ورب کے لاسٹ میں لگے گی. ادروائز ورب کا فارمولا بگننگ میں ہی آئے گا. ٹھیک ہے. فلوسی مع أمي. لا 11. اغسل وجهك. جی wash your face. اچھا، یہاں واش کے لیے کیا ورڈ ہے؟ اغسل. نو صرف واش. غسل. یہ تو اور یہ الف پہ امر ہے نا، الف زیر، یہ تو ورب کے ساتھ نہیں ہے. غسل. یہ تو غسل، غسل غسیل نہیں، غسل. یہاں پہ غسل کا مطلب ہے دھونا، واش کرنا. تو آپ آرڈر دے رہی ہیں تو اغسل، آپ نے اغسل کہا. اور یہ آرڈر کس کو کر رہی ہیں آپ؟ میل کو. میل کو. اگر مجھے لڑکی کو کہنا ہو کہ واش، اغسل وجهك. اغسلی وجهك. اغسلی، اغسل کی جگہ اغسلی ایک یا ایکسٹرا ایڈ ہوگی. اور اگر اسی الف کو میں ایز اے حمزہ کروں اغسل، تو I am washing my face. اوکے ٹھیک ہے. تو یہاں جو فیس کا ورڈ ہے وہ صرف وجہ ہے. واو جیم ہاں وجہ. اس کو یور اپنا فیس یعنی یور فیس، اس کے لیے کاف لگا. ہم بوائے سے کہہ رہے کہ یور فیس، تو فیس اونلی ہے وجہ، وجہک یور فیس. اور اگر اسپیکنگ میں آپ گرل سے کہیں گے کہ اپنا فیس واش کرو تو فار گرل دیئر ول بی وجهك. وجہ. اغسلی. اب دیکھیں اغسل آرڈر ہو رہا ہے میل کو، اسی لیے فیس کے ساتھ بھی کافی لگا. اب ایسا رونگ ہوگا اگر ہم کہیں اغسل وجہج، بیکاز آپ نے آرڈر میل کے لیے یوز کیا اور میں جا کے فیمیل کا یوز کیا، تو دونوں غلط ہیں. میل یہاں میل ہے تو یہ بھی میل ہے. فیمیل کے لیے اغسلی وجہج. وجهك. جی ٹیچر اوپر آپ نے الحمام وسق کا مطلب بتایا، الحمامی وسقی ہوگا پھر فیمیل کے لیے. نہیں ورب نہیں یہ تو ورب کی بات ہو رہی ہے نا. حمام تو ناؤن ہے نا، وسخ بھی. جی یہ صرف ورب کی بات ہو رہی ہے. فعل جب جی کوئی وہی میں فیل نے ہونا کرنے والا. نہیں وہ جی کلیننگ. آپ حمام وسخ بول رہی ہو، اس میں تو ورب ہے ہی نہیں. نہیں، الحمام وسق نہیں، ورب کی بات نہیں کر رہی ہوں. الحمام وسق تھا کچھ، تو اس کا فیمیل کیا تھا؟ اچھا وسخ، ہاں اگر آپ جیسے روم کے بارے میں بات کری کہ کمرہ گندا ہے تو وہاں وسخہ ہوگا. وہ ناؤن ہے. تو ہمارے پاس یہاں پہ دو تا ہے عربک میں. وہ کون کون سی ہیں؟ اس تا کو تو ہم جانتے ہیں جو ہمارے قاعدے میں ہے، آپ which comes after ba. دوسری تا مربوطہ، گولتا. تا مربوطہ ہے. ٹھیک ہے، دو قسم کی تا ہے. تو تا مفتوحہ آپ کو ہمیشہ ود ورب ملے گی. میں لکھ دیتی ہوں انشاءاللہ. تا مربوطہ جو گولتا ہے اس کو ہم تا مربوطہ بولتے ہیں. اور یہ صرف کب آتی ہے؟ ناؤن کے ساتھ. یہ کب بھی ورب کے فیمیل بھی ہوتی، لیکن یہ ناؤن کے ساتھ ہی آپ کو صرف ملے گی. اور جو ادر تا ہے کیونکہ وہ اوپن ہے اس لیے ہم اس کا نام کہتے ہیں تا مفتوحہ. مفتوحہ. یہ ہمیشہ آپ کو ورب کے ساتھ عربک میں ایک ورب کے ساتھ آتی ہے اور ایک ناؤن کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب وہاں حمام ناؤن ہے تو وسخہ ہوگا، یہ صرف ناؤن کے ساتھ ہی لگے گا. اور یہ والا اونلی آن ورب کے ساتھ لگے گا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ الحمام وسقہ ہو جائے گا. نو حمام تو میل ہے، وہ وسخ ہی رہے گا. اچھا یہاں پہ آپ آئے غرفہ اگر آپ کہتی ہیں اس طرح سے روم، the غرفہ the room is، یہاں پہ پھر وسخ نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ غرفہ فیمینن ہے، وسخہ ہوگا. ٹھیک. الغرفہ وسخہ. اگر آپ سیارہ کی بات کرتے ہیں، کار، سیارہ وسخہ. وسخہ. ہاں کیونکہ سیارہ از آلسو فیمیل. فیمینن. جی فیمیل ہے. وہ حمام میل تھا. ٹھیک ہے. جی، تو وسق ہی رہے گا، اس کو ہاں کیونکہ مونس نہیں کریں گے. میل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی حمام ٹھیک از میل. ایز جی ویل کچن، اگر کچن آپ کہہ رہی کہ کچن گندا ہے، ٹھیک ہے، تو المطبخ وسخ. اگر آپ کپڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کپڑے گندے ہیں، ہاؤ یو ول سے کپڑے، the clothes are dirty.
Yes, الملابس ملابس. وسخ. Yes, ملابس وسخ. جی اگر ٹھیک. ہم ارض کی بات کریں الف را ضاد فلور. الارض الأرض وسخة. وسخ وسخ. چلے کنٹینیو کریں. فلوسي مع أمي. My money is with my mother. اچھا سب سے پہلے تو جو اس کی کریکشن ہے وہ کریں. فلوسي نقودي. نو نقودی تو وہ نقود بھی کہا جائے وہ تو پیسوں کا نام ہے. اس کی کریکشن کریں نا جو مع فصحا ورڈ أمي. یہاں پہ ہے. ويا یس کیونکہ مع چیزوں أمي. کے لیے زیادہ تر یوز ہوتا ہے. ویا امی یہ کریکشن ہے. اچھا فلوس کا کیا مطلب ہے؟ فلوس یعنی منی یا پیسے. یعنی اور مائی بنانے کے لیے ہم نے اس ناؤن کے ساتھ کیا لگایا؟ یا. فلوس ہی. تو پیسوں کے لیے 3 نام یوز ہوتے ہیں اور تینوں آج کل یوز ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر فلوس. ایک تو ہے نقود نقد جس طرح ہمارے اردو میں بھی ہے قرآن میں بھی جی. آ چکا ہے نقد نقود ٹھیک ہے وہ بھی جی. پیسوں کے لیے ہے. فلوس بھی ہے زیادہ تر لوگ فلوس بولتے ہیں اور بیزات بھی کہا جاتا ہے. تیزر. بیزات تیزر. یس بیزات I will write. تینوں نام پیسوں کے لیے ہیں. بیزات نقود اور فلوس لیکن زیادہ تر آج کل صرف فلوس ہی یوز ہوتا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ سعودی میں ابھی بھی بیزات یوز ہوتا ہے. یہاں بھی یوز کرتے ہیں بیزات جی. تیزر. اور یہ نقود کا ورڈ یہاں تر زیادہ تر میں ایجپشن اور یمنی لوگوں سے سنتی ہوں جب وہ پیسوں کی بات کرتے ہیں تو نقد اور نقود یوز کرتے ہیں. سو فلوسی ویا امی ویا امی فلوسی ویا امی. میری امی کے پاس. ام کے ساتھ بھی ہے. یہاں 2 ناؤن یوز ہوئے. ایک تھا منی دیٹ از فلوس ایک اور دونوں کے ساتھ یا لگا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میرے پیسے میری امی کے پاس. مائی منی ود مائی موم. تو دیٹ مینس کہ کسی بھی ناؤن کو مائی کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ یا لگاتے ہیں. الخادم لا يعمل. جی The servant doesn't work. اچھا خادم کا مطلب ہے نوکر یعنی خادم سرونٹ ٹھیک ہے. اور اگر فیمیل ہو گئی فیمیل سرونٹ ہے تو الخادمہ یا خدامہ. خدامہ بھی بولتے ہیں خادمہ بھی. تو خادم ہو گیا سرونٹ. اچھا لا کا مطلب ہے نوٹ. اب ورک کے لیے ایگزیکٹ ورکنگ کے لیے کیا ورڈ ہے؟ عملہ. عمل. عمل صرف ورک ہے تو یہ یا کیوں لگا؟ میل کے لیے ورب. جی اور پریزنٹ ٹینس بھی نا working. ورکنگ آپ بول رہے تو خادم ہے اسی لیے یا لگا. اگر خدامہ ہوئی تو تعمل لا لا تعمل تعمل. ناٹ ورکنگ. یہ پریزنٹ ٹینس ہے ٹھیک ہے. جب ورب کے سٹارٹنگ میں آپ کو یہ پارٹ ملے کچھ بھی لگا ہوا تو دیٹ از پریزنٹ ٹینس اور وہ اپ ٹو دا پرسن ہی ہوگا. اب یہاں خادم ہے تو یا کیونکہ تا کا ہم کانسیپٹ ہی نہیں کر سکتے میل کے لیے عربک میں ٹھیک ہے. تا تو صرف اینڈ صرف شی کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ولدی لا یعمل کیا مطلب ہوگا؟ My son is not working. اور وہی سینٹینس اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے یوز کرتے ہیں بنتی لا تعمل. اور اگر زوجی ہے تو زوجی لا يعمل. لا یعمل. تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہے کہ ورب میں جب میل کی بات ہوتی ہے یا لگتا ہے اینڈ گرل کے لیے تا لگتا ہے ٹھیک ہے. اور اگر میں کہوں کہ میں کام نہیں کرتی لا انا عمل. انا لا Yeah. اعمل. لا اعمل ٹھیک ہے الف لگے گا. اور جیسے ہم بتا چکے کہ ورب کا فارمولا ہمیشہ جو ہے سٹارٹنگ میں آتا ہے. اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دے دوں ٹھیک ہے. پریزنٹ ٹینس صرف پریزنٹ ٹینس کے لیے. اب پہلے یہ بتائیں کہ پریزنٹ ٹینس کو عربی میں بولتے کیا ہیں؟ مضارع. مضارع تو جب آپ بکس پڑھتے ہیں وہاں پہ آتا ہے نا مضارع. مضارع تو ہے گرامر میں مضارع بولتے ہیں اور بکس میں لیکن ہم تو اسپیکنگ کی بات کریں گے تو وہاں کیا آئے گا؟ حال. ہاں جی مضارع ہے. مضارع also means
प्रेजेंट टेंस, लेकिन हम स्पीकिंग पे करेंगे तो हाल। ठीक है, अब हाल के लिए आपको सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि वर्ब का फॉर्मूला एट द, जी बताएं कब आएगा, एंड में या फर्स्ट में? फर्स्ट में। जी फर्स्ट में आएगा। फिर वहां पे एक मैं आपको ग्रुप का नाम बताऊंगी, अनैतु। क्या नाम है उस ग्रुप का? अनैतु। अनैतु। अनैतु को हम ब्रेक कर लेते हैं, वहां अलिफ, नून, या या ता। ठीक है, ये 4 हरूफ अगर आपको वर्ब से पहले मिलेंगे तो वो कौन सा टेंस होगा? हाल। हाल होगा। अलिफ किस लिए यूज होता है, किस हाल पर्सन के के लिए? लिए। नहीं, अलिफ कौन से पर्सन के लिए? फर्स्ट पर्सन के। फर्स्ट जैसे पर्सन अना, जैसे अगर जी मुतकल्लिम, मुतकल्लिम, और नून भी, मुतकल्लिम, नो मुतकल्लिम के लिए। हम नून भी भी है ना, नशरब। भी। जैसे अगर मैं शरबा की मिसाल लूं, अगर मैं कहूँ अशरब, उसका मतलब है कौन पी रहा है? मैं। I drink. आई मैं पी एम। नशरब, We drink. वी आर ड्रिंकिंग, यशरब, ही They ड्रिंक्स, are drinking. ही नो, ये दे के लिए they. तो जमा है ना, वो तो एक और ही पार्ट है। अच्छा, तशरब, शी इज she- ड्रिंकिंग या यू आर यू ड्रिंकिंग, दोनों के लिए। you. यू। Tashrab ता you. यहाँ पे दो के लिए यूज होता है वर्ब में। एक तो अगर आप अकेले यूज कर रहे हैं, लाइक सपोज अगर मैं किसी से पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या पी रहे हैं, ठीक है, तो शिनो तशरब आएगा, शिनो तशरब। लेकिन Sure. एक दूसरे साइड से हमने ये पढ़ा कि ता मफ्तूहा तो हम शी के लिए भी यूज करते हैं, वहां पे आपको क्या करना है, शिनो ही तशरब, वही ता होगा, लेकिन आपने मेंशन करना है कि वो लड़की, दैट शी इज, शिनो ही तशरब। ठीक है, अगर आपने हिया नहीं बनाया तो ता अलोन होगा यू के लिए। दैट मीन्स ता शी के लिए भी है और यू के लिए भी, लेकिन जब आप शी की बात करें तो हिया ता टुगेदर, हिया ता। ठीक है, Here तो. चले ये तो ठीक है, जितने भी। शी के लिए भी यूज हो सकता है, जी, और जब शी के लिए यूज करना है तो हिया लाजम मेंशन करना हिया है। लाजिम है, यस, ताकि पता चले कि शी है। अदरवाइज अकेले जो ता है, इसकी एक सिंपल मिसाल हम देते हैं, जैसे उर्दू में वैसे तो हम आप ही अगर एज ए रिस्पेक्ट करें तो आप बोलते हैं, लेकिन जिस तरह ता, तुम, यू, इसी तरह आप कर सकते हैं, ता, तुम, यू। ठीक है, तुम यानी यू, द सेकंड पर्सन, सो ता फॉर तुम, दैट इज यू, अलोन ता इज फॉर यू, तशरब। लाइक अगर मैं कहूँ went through, क्या मतलब होगा? वेयर आर यू Where you गोइंग, went. where are you, सिर्फ ता लगा है, तुम किधर जा रहे हो, went through। लेकिन अगर मैं कहूँ when he through, वेयर इज शी Where गोइंग, is she? ओके, ठीक है। आप वो जो नहीं तो बता रही थी अलिफ नून या था, जी। ये तमाम हरूफ किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये सिर्फ प्रेजेंट Verb. फॉर्म के साथ होंगे। अच्छा, वर्ब में भी हमारे 3 कंडीशंस है ना, मादी, पास्ट टेंस, एक मादी है, फिर हाल जी। आ जाता है, अभी सिर्फ हाल का बताया, और फिर मुस्तकबिल, मुस्तकबिल। ठीक है, तो प्रेजेंट का आपको पता होना चाहिए कि वर्ब के स्टार्टिंग में अगर ये 4 लेटर्स मिल रहे हैं तो दैट इज डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और मजे की बात ये है कि पास्ट में हमारे पास एक ही लेटर है बस, और मुस्तकबिल में भी एक ही है, सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म में ही ये अनैतु वर्ड है। ठीक है, ये पहचान है। जी। और इतना तो मुझे यकीन है कि इन स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि मादी का क्या वर्ड है, क्या साइन है, कि नहीं? कहना। ज्यादातर मादी 3 लेटर वर्ड होते हैं। वर्ब तो हमेशा 3 लेटर्स का आएगा, साइन बता रही हूँ, वर्ब तो कभी भी ज्यादा नहीं आएगा, ऑलवेज इट विल बी फॉर 3 लेटर्स।
لیکن کچھ جو ایکسٹرا ایڈنگ اس میں ہوتی ہے، جیسے اگر میں اشربا کہوں تو اس میں شربا ورب ہے، الف آیا شربا. پریزنٹ مینشن کرنے کے لیے کہ آئی ایم ڈرنکنگ. اسی طرح سے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے؟ ذهب شربا. ہاں لیکن وہ تو صرف ہی کے لیے نا، کیونکہ ہی جب ہم پاسٹ شربت میں ہی کی بات کرتے جی شربا بھی آتا ہے، صرف واو ہی کے لیے الف تھا. نون الف شربت نا وہ جمع واو شربی. واو نون واو نون جمع کے لیے یوز ہوتا ہے. چلیں انشاءاللہ پھر ماضی اور مستقبل کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آئی تھنک یہ ذهبت اور شربت. جی جی فیمیل کے لیے نہیں، فیمیل نہیں، سب کے لیے تا لگتی ہے انسٹیڈ آف ہی. تا پاسٹ کے لیے نشانی ہے کہ جب ورب کے ساتھ تا ہو تو وہ پاسٹ ٹینس ہے، اور سب کے لیے انسٹیڈ آف ہی. جب ہی کی بات ہوتی ہے وہ میل کہ وہ گیا اس نے کھایا، تب تا نہیں یوز کیا جاتا، جو ایگزیکٹ ورب ہے بس وہی. جیسے شرابہ ہے تو ہم کہیں گے ہوا شرب، خلاص نتھنگ، کیونکہ تا کانسیپٹ ہی نہیں ہے فار میل. ادروائز آل دا پرسن ان سب کے لیے تا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف مس تا ایک وین مس جی وین تروح جو ہے وہ فیمیل کے لیے یا میل کے لیے؟ وہ میل ہے. میل ہے. اور فیمیل کے لیے فیمیل کیا ہوگا مس؟ سیم تا ہے، تروہین لیکن آپ نے یس یا نون لگے گا. اسٹارٹنگ والا تا دونوں کے لیے سیم ہے، لیکن وہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یا نون ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں وین تھرو تو سیم تھرو گرل کے لیے بھی آئے گا، جو اسٹارٹنگ والا ہے وہ دونوں کے لیے سیم ہے، لیکن یہاں پہ ایڈنگ کریں گے تاکہ پتا چلے کہ یہ گرل ہے. جیسے اسٹارٹنگ میں بھی ہم نے کہا کہ عربک لینگویج میں آپ جب بھی بات کریں گے آپ کو فیل ہوگا کہ میل ہے یا فیمیل ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز میں ڈفرینشیٹ ہے. جب ہم آرڈر ورب پہ جاتے ہیں تو گرل کے لیے یا لگتی ہیں. ابھی جب ہم پوچھ رہے ہیں تو گرل کے لیے کیا لگ رہا ہے؟ یا نون. یہ تو ہم پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ کدھر جا رہے ہو، آپ نے کیا کھایا، آپ کب سوئے. تو پوچھنا الگ ہے اور آرڈر کرنا الگ ہے، ٹھیک ہے؟ عندي إجازة في يوم الاثنين والأربعاء. جی I have holiday for Monday and Wednesday. آن منڈے اینڈ وینسڈے. تو یوم الاثنین آیا ہمارا منڈے، اور دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوم الاربعاء، خلاص اثنین و اربعاء. تو میری چھٹی ہے منڈے کو، کیونکہ اثنین 2 ہے تو ہمارا سیکنڈ ڈے کیا آتا ہے؟ یوم الاثنین. اگر آپ الون اثنین کہیں گے تو 2 بن جائے گا. سو اٹس بیٹر ٹو سے یوم الاثنین. اربعاء ٹھیک ہے، اربعاء از دا 4th ڈے which is Wednesday. تو میری چھٹی ہے منڈے اور وینسڈے کو. 2 دن ہے اسی لیے اجازہ یوز ہوا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہتے کہ میری چھٹی ہے جون جولائی میں تو وہاں پہ عندی اجازہ کا لفظ نہیں یوز ہوگا. کیا عطلة یوز ہوگا؟ عطلة عندي عطلة في شهر یونیو و یولیو، لا کہ مجھے یونیو اور یولیو کی چھٹی ہے، تو وہ لمبی چھٹی پڑتی ہیں تو وہ عطلہ بن جاتی ہیں. ٹھیک جی پلیز. جدتي ماتت قبل السنة. My یہاں grandmother passed away 1 year ago. 1 year ago. سب سے پہلے تو جو بہترین طریقہ ہے سن الماضیہ کہیں، قبل سنہ نہیں، لاسٹ ایئر، سن الماضیہ. اچھا یہاں پہ آپ کو پتا چلا مات کے ساتھ ایک ایڈیٹنگ ہوئی ہے، تا لگا ہوا، ڈائٹ ایری، تو ان نے تا لگا دیا ہے. ایکچوئل ورڈ ہے مات، اس کے ساتھ ماتت. اگر آپ جد کی بات کریں، صرف جد، جدہ کا مطلب ہوتا ہے گرینڈ مدر، تا مربوطہ کے ساتھ آتا ہے، پھر ہم وہ تا مربوطہ اوپن کر کے یا لگاتے ہیں، اور صرف جیم دال جد جو ہے وہ گرینڈ فادر ہے. تو اگر آپ جد کی بات کریں وہاں آپ نے کہنا جدی مات، نوٹ ماتت، صرف مات، جدی مات سن الماضیہ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں گرل ہے تو ماتت، she died, so ta is the editing word for the ماضی. تو یہاں پہ 2 ریلیشنز بھی پتا چلے، جد ہے گرینڈ فادر، اور اسی جد کے ساتھ آپ تا مربوطہ لگائیں گے تو جدہ ہوگا گرینڈ مدر. جی
صديقتي تدرس في الجامعة أم القرى. جی My friend studies in أم القرى University. اچھا یہ جو فرینڈ ہے یہ میل فرینڈ ہے فیمیل فرینڈ ہے؟ یہ فیمیل فرینڈ ہے. کیونکہ صدیقتی. وہاں پہ تا شو ہو رہا ہے صدیقتی، تا مربوطہ تھا نا تو ہم نے اوپن کر کے یا لگایا. صدیق ہوتا ہے میل فرینڈ، صدیقہ ہوتی ہے فیمیل فرینڈ. تو اگر میل ہے ہم کہیں گے صدیقی، لیکن یہاں صدیقتی ہے تو فیمیل فرینڈ. اور اسی وجہ سے پھر درسہ کا مطلب اسٹڈی ہے اور فیمیل فرینڈ ہے اسی لیے ہم نے تا لگا دیا. مائی فرینڈ از اسٹڈنگ سو تدرس. لیکن اگر میل ہے تو پھر وہاں تدرس نہیں آئے گا، کیا آئے گا؟ يدرس يدرس يدرس. 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 صدیقی یدرس. جیسے یدرس. اگر میں کہوں ولدی یدرس، آپ اپنے ولد کے بارے میں بات کر رہے تو یدرس. بنتی تدرس، بنتی تدرس، بنتی تدرس، ولدی یدرس. اوکے. اور جامعہ کیا ہے؟ یونیورسٹی. اور ایک اور بھی میں نے سملر ورڈ بتایا تھا، جامعہ. كلية تامربوطہ ہٹا دو، جامع مسجد کے لیے. گرینڈ ماسک کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گرینڈ ماسک کے لیے پھر ہم جامع کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ نام ہے جو بریکٹ میں ہے ام القرى، یہ نام ہے یونیورسٹی کا. دس ٹھیک از ہے. اے فیمس یونیورسٹی ان مکہ. جی 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 بالکل بالکل. جی 17. بنتها تدرس في أمريكا. Her daughter is studying in America. اچھا تو ہر ڈاٹر ہے تو اسی لیے تدرس ہے، اور ڈاٹر بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہر سن ہوا ولدھا اس کا بیٹا، يدرس. yes يدرس. ولدھا یدرس فی امریکہ، اس کا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے تو دین اٹ ول بی یدرس. ٹھیک ہے. تو درسہ ہمارے پاس ورب آ گیا. درسہ کا کیا مطلب ہے؟ Studying. یہ 3 معنوں میں آتا ہے درسہ. ٹو اسٹڈی، ٹیچنگ کے اور معنوں میں بھی آتا ہے. جی لیسن اور لیسن کے لیے جیسے درس اسٹڈینگ. الاول ہے فرسٹ لیسن، درس الثانی ہے سیکنڈ لیسن. اور جو ہمارے ویسے ہی دروس چلتے ہیں اسلامک، اور جیسے ابھی بھی ایک درس چل رہا ہے عربک کا درس. ٹھیک ہے. تو لیکچر کے لیے بھی ہے، لیسن کے لیے بھی ہے، اور اسٹڈنگ کے لیے بھی ہے. لیکن لرننگ کے لیے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لرننگ کے لیے علم کا ورڈ یوز ہوگا which is تعلم. تعلم. جی ٹھیک ہے. کے بعد جی بیتی بعید من سوق. جی My home is فار. far from market. My From the home is market. far اچھا. from the market. یہ بعید الف کا لام نہیں ہے opposite نا؟ البیتی دا ہاؤس، یہاں ہے نا مائی نہیں ہاؤس. نہیں نہیں، میں السوق کہہ رہی ہوں. سوق کی بات کریں. ہاں اگر آپ کہہ رہی فرام دا سوق دین اللہ گائے، فرام سوق دین اس طرح سے ٹھیک ہے. اوکے. فرام وہ پھر وہ دا سوق ہو جائے گا، فرام دا مارکیٹ. اوکے. اچھا تو بعید کا اپوزٹ بتائیں، متضاد. قریب. قریب، اگر وہ نزدیک ہے تو آپ کہیں میرا گھر قریب من سوق، نیئر ٹو دا مارکیٹ. اب یہاں دور ہے تو بعید من سوق. یہاں پہ بھی اگر آپ کہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ من ہے یا من ہے، تو یہاں من آ ہی نہیں سکتا. بعید منسوخ، منسوخ کا مطلب ہے ہوز مارکیٹ، اسی لیے یہ ہے منسوخ فرام مارکیٹ. جی هو لا يفهم. جی. He doesn't understand. انڈرسٹینڈنگ کے لیے کیا ورڈ آیا؟ يفهم. فهم. فہم کا ورڈ ہے. تو یا کیوں لگا؟ کیونکہ ہم ہی کی بات کر رہے ہیں. اگر شی کی بات ہوئی کہ اس لڑکی کو نہیں سمجھ آ رہا، تفهم ہیا لا تفہم، ہیا. ٹھیک ہے. ہیا لا تفہم، کہ اس کو سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے. اگر مریم کی بات ہوئی کہ مریم کو نہیں سمجھ آ رہا، مریم کو مريم سمجھ لا نہیں آ رہا، تفهم مریم لا تفہم. اور احمد کو سمجھ نہیں آ رہا، أحمد لا أحمد يفهم لا يفهم. مجھے نہیں سمجھ آ رہا، أنا أنا لا لا يفهم أفهم. لا يفهم. لا أنا یا لا ہٹ جائے گا. أفهم. جی لا صرف افہم. الف،
ولا جی جی الف لگائیے. أنا ما تفهم. ما تفہم نہیں آئے گا. اگر آپ انا بول رہی ہیں نا تو تا نہیں یوز ہوگا, کیونکہ تا شی کے لیے لگتا ہے اور یو کے لیے. ٹھیک أنا ہے, ما فهم. ما انا افہم. ما ہاں, افہم. ما فہم بھی یوز کرتے ہیں, انا ما فہم. ما فہم بھی یوز کرتے ہیں. لیکن جی اگر افہم کہ انا ما افہم کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان دا پریزنٹ, اور اگر ایسے کہ انا ما فہم تو مجھے سمجھ نہیں آئی, یعنی پاس کی تھوڑی سی بات ہو. ٹھیک ہے, تو جی یہاں جی پہ ود دا ٹیسٹ ہم نے ایک تو یہ سیکھا کہ حال کے 4 لیٹرز ہوتے ہیں, جس سے پتا چلے گا کہ یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے. الف نون یا تا. انیتو. اچھا, الف آئی کے لیے ہے. پھر تا اور یا کا بھی ہم نے سیکھا. تا اور یا, تا گرل کے لیے ہوتا ہے اور یا میل بوائے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ دیکھیں ماشاءاللہ ہم نے درسا پڑھا جو اسٹڈنگ ہے, فہمہ پڑھا انڈرسٹینڈنگ ہے, ماتھ کا ورڈ پڑھا ڈائڈ ہے. ٹھیک ہے جی. جی, چلے. ہم نائمین. they are sleeping. اچھا, تو یہ نائم ورڈ ہے, کیوں یا نون کیوں لگا؟ پلورل کرنے کے لیے. پلورل کے لیے ایک یا نون بھی لگتا ہے اور ایک دوسرا بھی آپشن ہے واو نون. نائمون. نائمون. تو ایکچوئل ورڈ ہے نائم. جیسے اگر کوئی میل کہہ رہا ہے میں سو رہا ہوں, انا نائم. نائم. لیکن اگر فیمیل نے کہنا ہو کہ میں سو رہی ہوں تو اسی نائم کے ساتھ کیا لگے گا؟ تا مربوط ہے. تا مربوطہ. نائمہ. انا نائمہ. انا نائمہ. ٹھیک ہے. اگر کہنا ہو کہ مریم سو رہی ہے تو مریم نائمہ. مریم نائمہ. احمد سو نائمہ. رہا ہے. جی, احمد سو رہا ہے. احمد نائم. میں بھی سر کیا مطلب ہے نائمین؟ سونا. نائم. سو سونا. رہے ہیں. نائم یہ نوم سے ہے. نائم کا سونا. ورڈ نوم سے ہے. ٹھیک ہے. مس جی ورب نہیں ہوگا اس میں؟ نائم تائم اور آئم یہ نہیں ہوگا؟ نہیں, میں بتاتی ہوں اس کو 2 طریقے سے. ایک تو نائم ہے, ٹھیک ہے, ایکچوئل جو سلیپنگ کا ورڈ ہے وہ نوم ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم ورڈ پہ آ جاتے ہیں اس کے ساتھ فارمولا لگتا ہے, تو اگر آپ نائم یوز کریں وہاں پہ کچھ نہیں آئے گا. دیکھیں, لیکن ہم نام بھی یوز کرتے ہیں. نام, نام کا نام. اردو میں مطلب ہے سلیپنگ. تو یہاں پہ پھر آپ لگا سکتے ہیں, جیسے مریم تنام اسٹارٹنگ میں, اور احمد ینام. ٹھیک ہے, لیکن یہاں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, نائم میں نہیں ہے اور یہاں پہ آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر کہنا ہو کہ ہم سو رہے ہیں, احنا نائمین. نحن نحن. نعم. احنا. احنا. احنا نعم. نائمین. مین. نحن اور احنا بوت. احنا نائمین. ٹھیک ہے. نحن نائمین. یس, نحن نائمین اور احنا از سیم, دونوں سیم ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو ابھی نیکسٹ کوئی اسٹوڈنٹ؟ فی الحال تو یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہر چیز کلیئر اور واضح پتا ہو. ابھی کوئی اور اسٹوڈنٹ مجھے جو ہے ناؤن فارمولا بتائے, کوئی بھی اسٹوڈنٹ پلیز. اب نیکسٹ کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو کمپلیٹ ناؤن کا فارمولا بتائے گا؟ تو کسی بھی جی ناؤن کو مائی کرنے کے لیے کیا لگانا ہے؟ یا لگاتے ہیں. بیتی. اب یور کاف لگا دیں گے یا جیم. دونوں لگتے ہیں. فصحیٰ کاف میں اور تو جیم. صرف کافی ہے, لیکن جی اسپیکنگ میں کاف بوائے کے لیے ہے اور جیم ایز اے چ گرل کے لیے ہے. تو بیتک کا مطلب ہوا آپ کا گھر, اور بیتج کا مطلب بھی آپ کا گھر, لیکن کاف ہم لڑکے سے پوچھ رہے ہیں اور چا ہم لڑکی سے پوچھ رہے ہیں. جی. اچھا, تو اگر مجھے پوچھنا ہو کہ آپ کا گھر کدھر ہے؟ وین بیٹک. وین ٹھیک ہے. بیتک. جی, اور آپ کا گھر خوبصورت ہے؟ بیتک جمیلہ. جمیل. نہیں, بیت تو میل ہے نا, تو جمیل ہی آئے گا, جمیلہ نہیں آئے گا, کیونکہ بیت جمیل میل سوری. ورڈ ہے.
بيت जी جميل جميل गुड जॉब. अच्छा, अभी आते हैं उसका, उस लड़के का, उस लड़की का. हिज एंड हर. بيت 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 ها آخر में आएगा جميل बैता, और लाइट हा पढ़ना है. बैता जी और ها और بيت हाँ ها इस तरह से. बैता, इसको हु भी पढ़ते लेकिन फुसहा में बैत हु जमील, हिज हाउस इज ब्यूटीफुल. लेकिन जब हम बात बोल चाल में आते हैं तो उसको हु में बैता और بيت ها बैता. हाँ ठीक है. हर हाउस, उस लड़के का, उस लड़की का. हमारा घर, आवर. بيتنا बैतना. और उनका घर. بيتهم यस. तो हम का मतलब है दे, उनका. और इसका नून हमने कहाँ से लिया? एहना. जब हम एहना बोलते हैं ना, हम, वी आर, उसमें भी ये नून आ जाता है, एहना. तो वहां से ये नून लिया, बैतना. ठीक है, ये हुआ नाउन फॉर्मूला. अब वर्ब का हमने क्या बताया था? 3 हाल है. वो क्या है? माजी हाल मुस्तकबिल मुस्तकबिल. अब हाल का आज हमने पढ़ा कि वहां पे 4 हरूफ होंगे जिससे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है, और वो भी स्टार्टिंग में होगा. उस ग्रुप का नाम क्या है? अनीत अलिफ नून अनैत, अलिफ नून या ता. अगर ये स्टार्टिंग में है तो दैट इज प्रेजेंट टेंस. हाल ठीक है. और अगर प्रेजेंट में कुछ नहीं है और वर्ब के लास्ट में ता इस्तेमाल हो रहा है तो कौन सा टेंस होगा? हाल. नो नो, ता लास्ट में. पास्ट होगा पास्ट जी पास्ट ठीक है. जी जी, जज़ाकल्लाह खैर. तो इंशाल्लाह आप कोशिश करिएगा कि ये जो 20 सेंटेंसेस हमने कहे हैं इसको आप दोबारा रिपीट करें, रिकॉर्डिंग सुने. तो हम ये नहीं चाह रहे कि हम भगा के लेके चले और उसमें कुछ छूट जाए. किसी को आफ्टर द क्लास भी कुछ भी पूछना हो तो आप इन 20 सेंटेंसेस के बारे में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह. ठीक है. थैंक यू. जज़ाकल्लाह खैर. वही. तो उम्मीद है इंशाल्लाह बाकी का टेस्ट भी इसी तरह से है. और वंस अगेन के टेस्ट के साथ साथ ही आप लोग सीखेंगे भी इसमें इंशाल्लाह. 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 टीचर एक क्वेश्चन था जी आपने नंबर 4 में बताया था जी. मन वियाहा ये मुझे समझ नहीं आया जरा दोबारा बता असल देंगे में वहां पे 2 वर्ड हैं. हमने माँ भी लिखा है. मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ. हमने दोनों पढ़े थे. माँ भी है, विया भी है. दोनों का मतलब विद आता है. ठीक है. अब जैसे आपको पता है कि हम बोल चाल वाली अरबी, स्पीकिंग अरबिक कर रहे हैं. हमारे पास एक फुसहा भी आ जाती जो बुक किताबों में होती है. तो दोनों का मतलब विद है, लेकिन ये माँ जो है ये फुसहा वर्ड है. ठीक है. हम बोल चाल में विया बोलते हैं और बोल चाल में माँ भी आपको सुनने में मिलेगा, लेकिन कब? जब हम चीजों के बारे में बोलते हैं. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे चाय चाहिए, चाय मा सुकर, टी विद शुगर, लाइक दिस. तो चीजों के लिए आप कर सकते हैं. लेकिन जब हम इंसानों के बारे में बात करते हैं, मैं अहमद के साथ हूँ, फैमिली के साथ हूँ, या वो मेरे साथ थे, देन विया का वर्ड यूज होगा. जी मतलब दोनों का विद है, लेकिन ये चीजों के लिए यूज होता है. जी ठीक है. जी तो जो चलें. सेंटेंस है जैसे उसका आप किसी को बुलाना चाहें, किसी को अपने साथ, ताली भी आई. Come with me. Yes. تعال وياي. تعال وياي. विया के साथ आपने या लगा दिया जिसका मतलब है मेरे साथ. ठीक है. تعال وياي. تعال وياي का मतलब है कि मेरे साथ आओ. जैसे अभी अजरा ने विया के साथ सोचा, तो मैं यही ख्वाहिश करूंगी कि अगर तमाम स्टूडेंट ये करे कि ये जो 20 सेंटेंसेस है इसको अगेन अपने सामने रखें. माशाल्लाह हमारे पास 1 वीक का टाइम होता है, और आप खुद सोचें कि इसी विया को मुख्तलिफ तरीकों से यूज किया जा सकता है. अगर ये कह रहे कि मेरे साथ आओ, तो आप, जैसे हम अगर किसी को इनवाइट करते हैं तो मैं ये भी कह सकती हूँ, यीब औलादच. मुझे किसी को इनवाइट करना है एंड आई वांट टू से यीब औलादच वियाच. यानी आप तो आ ही रही है, मैं कर रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना है? प्लस पॉइंट यीब. ओ सॉरी, यहाँ पे ये बा आएगा. हाँ, यीब औलादच वियाच. औलादच भी आज अपने क्या साथ मतलब अपने है? बच्चों को भी लेकर आओ. यस. यीब का मतलब है ब्रिंग, ले आना.
تو اولاد ہے بچے, اولادج your kids, ویاچ with you, آپ اپنے بچوں کو بھی لائیں, ٹھیک ہے. یہ bring اولادج your kids, ویاچ with you. ویا تھا, ویا ہم نے پڑھا تھا کہ with, چا کیوں لگا کیونکہ ہم لڑکی سے کہہ رہے کہ اپنے ساتھ, ویاچ. یہ سینٹینس ہے من ویاہا who is with her. ہاں لیکن آپ نے اس ٹیسٹ with میں کو کیا کرنا ہے, وی اپ کرنا ہے, کیونکہ وہ فصحا ورڈ ہے. من ویا, who is with ہا ہر, جیسے ہا with her, ہا ہمیشہ آپ کو ہر کے لیے یوز ہوگا. من ویا کہ اس کے ساتھ کون ہے, اس لڑکی کے ساتھ, with her, with her. مس جی یا جو ہے یہ میل کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں اولادج میں تیب کر کے کچھ نہیں ہوگا. اولادج میں کیا نہیں ہوگا, مطلب یہ آپ نے ابھی یا بتایا کہ میل کے لیے ہے اور تا نہیں جو نہیں ہے یہ تو فیمیل. ورڈ ہے نا, نو 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 یہ تو خود ہی اچھا یہ کمپلیٹ ورڈ ہے. ورب نہیں مطلب برنگ. نو نو برنگ ہے, اچھا. لیکن برنگ کا خود اپنا ایک ورڈ ہے. لڑکی کے لیے یہ بھی یس یہ بھی یہ میل ہے, لیکن یہاں پہ ہاں یہ دیکھیے یہ بو ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم اولاد کی بات کر رہے ہیں. یہ تو ایک ہوا نا, ایک بچہ میل, یہ ایک بچہ, یہ بھی لیکن نہیں یہ ہم ایک عورت سے کہہ رہے ہیں نا, یہ بھی اولادج ویاج. ویاچ, تو یہ میل ہے, یہ بھی گرل ہے, اور یہ بو سب, اگر آپ سب کو سب کہہ رہے کے کہ لیے. لے آنا, آپ سب لے آنا, تو یہ بو. پوری فیملی کو جیسے انوائٹ کر رہے ہیں تو یہ بو. جی جی بالکل بالکل. یہ واؤنون گر گیا نا, نہیں یہ تو ورڈ تو صرف یہ بھی ہے, ایکچوئل ورڈ نہیں. آپ کیا کہہ رہے کہ یہ جو ہے وہ برنگ کا ورڈ ہے. یا کیوں لگا کہ آپ دیکھیں بار بار چا لگا رہی کہ اپنے بچوں کو گرل سے مخاطب ہے, ود یو لڑکی سے کہہ رہے ہیں, تو آپ ایک قسم کا آرڈر ہوگا نا کہ آپ لے آنا, لے آنا. تو اسی لیے یا لگا. یہ بھی جیسے جی. سعالی, روحی, گعلی, یہ بھی اگر آپ بچی سے کہتے ہیں, جیسے آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں نارملی, مریم سے کہنا یہ بھی مائیں, یہ بھی کوئی بھی فیمیل ہو, آپ کی بہن ہو, آپ کی سسٹر ہو, بیٹی ہو, تو آپ کو یہ تو نہیں کہیں گے نا. یہ تو نارمل ورڈ ہے, اور نارمل ورڈ ہمیشہ یہ ماں احمد, احمد پانی لا, لیکن مریم کو آپ یہ تو نہیں کریں گے, یہ بھی ماں مریم, ٹھیک ہے. جی برنگ کے لیے ہے یہ, ٹھیک جی ہے. جی صرف برنگ, یہ خود ہی آلریڈی ڈبل یا ہے, کچھ ایڈنگ صحیح. نہیں ہوئی اس میں. جیسے کافی ورڈ تو آپ کو ایسے ہی ملیں گے, جیسے ابھی میں نے کہا کہ انیتو میں جو الف ہے وہ آئی کے لیے یوز ہوتا ہے, تو آپ پھر کہیں گے کہ عقل میں تو آلریڈی ہے, عقل کا کیا مطلب ہے, کھانا. ہاں تو یہ تو خود ہے آلریڈی, ٹھیک ہے. تو ایسے کچھ ایکسیپشنز ہیں, انشاءاللہ with time I will explain this, جیسے جیسے موقع یہ ملے بھی گا. یہ بھی با مریم کے کیا مطلب ہے؟ یہ بھی یا با مریم, مریم. it's not یا, it's یا. میں نے نا واٹر کے لیے, نو واٹر کے لیے حمزہ ہے, پانی لاؤ, اچھا با, یہ اوکے پاں اٹس اور لے واٹر. یہ کر بھی آؤ. پاں. جی جی یہ لے کر آؤ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی جی اوکے. جی جزاک اللہ خیر. ویاکم. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج کی کلاس فنش کرتے ہیں, اور امید ہے کہ آپ ان سینٹینسز کو اگر دن میں صرف 10 منٹس بھی دینا, 20 سینٹینسز ہیں, ایوری ڈے آپ 10 منٹس نکالیں گے تو نیکسٹ فرائیڈے تک آپ کو میمورائز بھی ہو جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. مع السلامة to all of you.